Guys, Kuya, natanggal. Aray kami dito subong sa Esplanade. Galagaw-lagaw kay wala may mo kay kaboring subong. Tay aray kami dito subong sa Esplanade, guys. Hello guys, welcome to my vlog guys. Takyo ko matanan. Pakyari ka guys oh. I-post ko na sa i-upload ko na dito guys. Sa Timbro Kokoy. Ano nyo lang. Kamo na tabala. Ayaw po, godo lang ni sa. Ay daw damdam mo kakaon. Damo sila kakaon guys oh. Hello guys. Asma nang ah. Mega jogging. Mega jogging di. May jogging na guys. Damo tigli guys. Damo tigli guys ka. Asma nang guys oh. Hello guys, welcome to my vlog guys. Damo dito ako subong sa Esplanade guys. Damo din namin nagawa ni guys kay ay subong sa manong dyan guys. Ara sa punta guys. Mga katuan sa namon subong. Tol, tol ko to. Ayos guys oh. Ara guys oh. Check. Kita nyo to guys, lang naman ngopod subong. Ay ako lang ngopod. Amo to guys, damo to subong ka jogging guys. Asa guys, nandito sa likod, may sa likod pa. Welcome to my vlog.